नमस्कार फ्रेंड्स मु महेश्वर पुणी गोटे नुआ भिडियो आपको स्वागत। फ्रेंड्स आप सुभद्रा योजना आपड़ केमी आप आवेदन करेंगे देखूँ आप सुभद्रा योजनार सठिक फॉर्म फिलअप आप केमी करेंगे एवं कौन सब डॉक्यूमेंट दरकार सुभद्रा योजनार एवं केउं जगह आप केउठी आवेदन करेंगे ताहा ये भिडियो आप फुल प्रोसेस जानीपारे जहाँकि निजे घरे बसी निजे आप फॉर्म टी सठिक भाव में पूरण करेंगे। चलतु ये भिडियो जाना भिडियो आरंभ करने पूर्व आपको छोटिया रिक्वेस्ट जब आम चैनल को प्रथम थर पर नुआ देखते भी सब्सक्राइब कर पाखर थी बेल आइकन को दबाई ऑल उपर सिलेक्ट करने कहीं मुझे नुआ नुआ भिडियो अपलोड करी आप सर्वप्रथम पारे। चलतु फ्रेंड्स डेट नक भिडियो आरंभ कर देखो फ्रेंड्स प्रथम आपको जनइबी आप ऑफलाइन रे आप केमती सुभद्रा योजना आवेदन करेंगे। देखो ऑफलाइन रे आवेदन करने प्रथम आपको गोटे फॉर्म आपको दरकार सुभद्रा फॉर्म कौटी पाइबे देखो ये जो वीडियो देखुवा डिस्क्रिप्शन तले टेलीग्राम चैनल लिंक एवं व्हाट्सएप ग्रुप व्हाट्सएप चैनल लिंक यहीपरी अच्छी आप जॉइन करी सेठारु आप डाउनलोड करेंगे। तापर डाउनलोड कलापर आपको यहीपरी आपंकर पीडीएफ टी आसीଯିव यहीपरी पीडीएफ आसी सारापर आप देखो यहाँ प्रिंट आउट करेंगे 2 नंबर पेज पाखर यहाँ प्रिंट आउट कर सारापर एठारे आपको फॉर्म टी फिलअप करने पड़ो। एठारे आपको टोल फ्री नंबर अच्छी जहाँकि 14678 देखो यही फॉर्म टी यहीपरी आसीଯିव सुभद्रा महिला और शिशु विकास विभाग ओडिशा आवेदन फॉर्म यही फॉर्म संपूर्ण मागणार उपलब्ध जहाँकि आप अंगनवाड़ी केन्द्र रू आप पाइपर फॉर्म जहाँकि मागणार आप पाइपर कि एठू आप डाउनलोड कर आप प्रिंट काढ़ी पारे। तापर देखो फ्रेंड्स आप आवेदन केमी करेंगे देखो आवेदन करने एठारे आपको जो आप फॉर्म फिलअप आप केमी करेंगे देखो फॉर्म फिलअप करने एठारे प्रथम आपको आपंकर संपूर्ण नाम देवाई पड़ो जहाँकि आधार रे आपंकर जमी आपंकर ना अच्छी सेहीपरी आप ना देवाई पड़ो जहाँकि आधार अनुजाई आधार जमी आपंकर लेटर अच्छी सेहीपरी एठारे देवे आप इंग्लिश रे लिखिपारे। तापर देखो फ्रेंड्स एठारे आधार संख्या एठारे आपंकर आधार कार्ड नंबर आप देदेवे ये जो आसूसी घर ये सब आपंकर आधार कार्ड नंबर आप देदेवे आपंकर जमी आपंकर आधार कार्ड रे नंबर अच्छी आप भूल कले आपंकर रिजेक्ट हो तापर एठारे आसी जाउछि 3 नंबर स्वामी बा पिता नाम आधार अनुसार आप देवे आधार कार्ड आपंकर जमी अच्छी सेठारु आप देखिए आप एठारे फिलअप करने एतिक दे सारापर तापर आपंकर कौन रही जन्म तारीख दिन मास वर्ष देखु एठारे आपंकर जन्म दिन एठारे देदेवे एठारे आपंकर मास देदेवे और एठारे आपंकर वर्ष देदेवे यहीपरी आप देदेवे। देखो फ्रेंड्स जो मानकर 61 इयर्स जो मानकर हो जाउछि 60 वर्ष ऊर्ध्व जो मानकर हो जाउछि से माने आवेदन करें नहीं। तापर देखो एठारे वर्ग चिन्ह करंतु आप साधारण वर्ग कि अनुसूचित जाति वर्ग अनुसूचित जनजाति कि शारीरिक भिन्नक्षम हाँ कि ना ताहा एठारे आप टिक करने। तापर आपंकर आधार संयुक्त मोबाइल नंबर आधार कार्ड सहित जो मोबाइल नंबर टी लिंक अच्छी से नंबर टी को एठारे आप देदेवे। तापर विकल्प मोबाइल नंबर आपंकर अदर जो मोबाइल नंबर रही अच्छी से नंबर टी को एठारे देदेवे। तापर एठारे आपंकर जिला टी को देदेवे जिला टी को दे सारा पर एठारे आपंकर ये जो आसूसी 10 नंबर ग्रामांचल निमंते ता एठारे देदेवे जो ग्रामांचल देदेवे तापर ग्रामर पंचायत देदेवे तापर आप ब्लॉक देदेवे जदि सहरांचल रोचंती ताहले एठारे आपंकर सहरांचल जो वार्ड नंबर देवे तापर उर्बन लोकल बोली ता देवे सहर बा नगर ता देदेवे आधार सक्षम संचय खाता थिबा बैंक नाम देखो जो आसूसी आधार सक्षम संचय खाता थिबा जो बैंक नाम आप एठारे जो आधार कार्ड सहित जो बैंक अकाउंट लिंक अच्छी से बैंक टी को एठारे आप देदेवे जो से बैंक रो ना एठारे आप देदेवे। तापर देखो फ्रेंड्स एतिक दे सारापर यहीपरी आपंकर आसीजिव जो भाग ख नंबर खाता आसीजिव घोषणानामा एठारे देखो जो आसूसी मु ओडिशार बासिंदा अटे ताहा एठारे आप टिक करने एठारे आपंकर टिक करने पड़ो। एठार जो आसूसी देखु मु एतद्वर घोषणा करुँची जे पूर्व पृष्ठार उल्लेखित तथ्य मोर ज्ञान अनुजाई सत्य अटे मु ज्ञान जे एथिरु कौनसी मिथ्या प्रमाणीकरण हेले यही आवेदन को प्रत्याख्यान करा जाय पारे एवं
ଆଇନଗତ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଦୟାକରି ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଅଛି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ଅଟେ, ତା ଏଠାରେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ 1 ଜୁଲାଇ 2024 ସୁଦ୍ଧା ମୋର ବୟସ 21 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 60 ବର୍ଷ କମ୍ ଅଟେ, ତାଠାରେ ଠିକ୍ ମାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଯେଉଁ ବକ୍ସ ସବୁ ଆସୁଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାସିକ 1500 ଟଙ୍କା ଅଥବା ଚତୁର୍ଥ କିମ୍ବା ବାର୍ଷିକ 18,000 ଟଙ୍କା ଅଥବା ଚତୁର୍ଥ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ପାଉନାହିଁ, ତା ଏଠାରେ ଆପଣ ଟିକ୍ କରିନେବେ। ଯଦି ଆପଣ ପାଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର କିମ୍ବା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ, MP କିମ୍ବା ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ, MLA ନୁହନ୍ତି, ତାହା ଏଠାରେ ଆପଣ ଟିକ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଆସୁଅଛି ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଆୟକରଦାତା ନୁହନ୍ତି, ତାହା ଏଠାରେ ଟିକ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ କୌଣସି ସହରାଞ୍ଚଳ, ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଜଣେ ନିର୍ବାଚନ ଜନପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର କିମ୍ବା କାଉନସିଲ ବ୍ୟତୀତ, ତାହା ଆପଣ ଟିକ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଅଛି ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଭାରତ ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଅଥବା ବୋର୍ଡ଼ ଅଥବା ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ଅଥବା ବିଭାଗରେ ନିୟମିତ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ନୁହନ୍ତି ଅଥବା ଅବସର ପରେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏଠାରେ ଆପଣ ଟିକ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଆସୁଅଛି ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାର ବର୍ଗ ସଦସ୍ୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଅଥବା ଉଦ୍ୟୋଗ ଅଥବା ବୋର୍ଡ଼ ଅଥବା ସଂଗଠନ ଅଥବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଜଣେ ନିର୍ବାଚନ ମନୋନୀତ ବା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି, ତାହା ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆସୁଅଛି ମୋର କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚିତ କିମ୍ବା 10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମି ନାହିଁ, ତାହା ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆସୁଅଛି ମୋର କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ 4 ଚକିଆ ମୋଟର ଯାନ ନାହିଁ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ବା ମିନି ଟ୍ରକ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ ବା ଅନ୍ୟ ସମାନ ହାଲୁକା ମାଲବାହୀ ଯାନ ବ୍ୟତୀତ, ତାଠାରେ ଆପଣ ଟିକ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ମୋ ପରିବାରର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କେବଳ 2,50,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍, ଏଠାରେ ଆପଣ ଠିକ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ଭାଗ ଗ। ଆପଣଙ୍କର ଗ ବିଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ ବିଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଅଛି ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପାଇଁ ସମ୍ମତି ଜଣାଉଛି। ମୋର ପ୍ରମାଣୀକରଣ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ UIDAIରୁ ମୋର ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିବରଣୀ ହାସଲ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣୀକରଣ କରିବାରେ ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜ୍ଞାନ ଯେ ଏହି ସୂଚନା କେବଳ ଉପରୋକ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଅଛି ମୋର ଅତିରିକ୍ତ ATM କ୍ଲବ୍ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଆଧାର ସକ୍ଷମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଉଛି। ତାପରେ 3 ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ DBT ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଆଧାର ସକ୍ଷମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ NPCI ମ୍ୟାପର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ମୋର ସମ୍ମତି ଦେଉଅଛି। ତାପରେ 4 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସହମତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ମୋର ପରିଚୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ମୋ ଆଧାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ପରେ 5 ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଅଛି ମୁଁ ସୁଭଦ୍ରା ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ସହମତ। ତାପରେ ଏତିକି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଅଛି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ ଏଠାରେ ସେଦିନର ଡେଟ୍ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ। ଏତିକି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଅଧୀନରେ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ସଫଳତା ସହ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ସୁଭଦ୍ରା ଅଧୀନରେ ଆପଣଙ୍କର
आवेदन सफलता सह ग्रहण करा जाइछि आवेदन पत्र नंबर ताहा एठारे आपनकर आसीजिवो ए जो आपनकर आसुछि प्रथमे आपनकु आवेदन पत्र नंबर आसीजिवो आवेदन तारीख ताहा एठारे आसीजिवो संपूर्ण नाम अनुसार एठारे आसीबो तापर आपनकर आधार नंबर एठारे आपनकर दिया जिवो प्राप्ति स्वीकार तापर आपनकर निर्देशावली एही रसीद कंप्यूटर जनरेट अटे एवं एथिरे दस्तखत आवश्यक नहीं। एही आवेदन दाखल हेबा परे सुभद्रा अधीन नियमावली अनुसार यहाकू विधिबद्ध भावे जांच करा जिवो एवं समस्त शर्त हेबा परिस्थिति रे ही सुभद्रा योग्य। तापरे एही आवेदन दाखल हेबा परे सुभद्रा अधीन नियम शर्तावली अनुसार यहाकू विधिबद्ध भावे जांच करा जिवो एवं समस्त शर्त पूरण हेबा परिस्थिति रे ही सुभद्रा पई योग्य विवेचित हेबे। यदि योग्य प्रमाणित हुए आवेदन को अनुमोदन मिलिबा परे ही यही राशि आधार सक्षम एवं डेबिट सक्षम एकक आधार बैंक अकाउंट रे प्रदान करा जिवो। किंतु ये थिला आपनकर ऑफलाइन फॉर्म देखंतु आपन ऑनलाइन रे आपन केमिति आपन आवेदन करिवे आपनकर आवेदन करिवा पई आपनकर डॉक्यूमेंट सब कोन लागिवो देखंतु फ्रेंड्स एथिरे आपनकर डॉक्यूमेंट आपनकर कोन लागिवो देखंतु प्रथमे आपनकर आधार कार्ड रहिछि जाकि आपनकर निजर आधार कार्ड हेथिबे आपनकर ना एवं आधार कार्ड सहित मोबाइल नंबर लिंक रहिथिबा दरकार से नंबरटी दरकार तापर आपनकर सिंगल होल्डर बैंक अकाउंट आपनकर सिंगल बैंक अकाउंट दरकार तापर आधार डीबीटी बा एनाबल बैंक जो रही आपनकर आधार कार्ड सहित बैंक अकाउंट लिंक रहिबा दरकार आपनकर डॉक्यूमेंट आपनकर आधार कार्ड एवं बैंक अकाउंट एवं आपनकर मोबाइल नंबरटी दरकार जो आधार कार्ड सहित लिंक अछि एति हला आपनकर आवेदन पई आपनकर डॉक्यूमेंट तापर आपन कोठी आपन आवेदन करिवे देखंतु आवेदन करिवा पई प्रथमे रहिछि आपनकर जो अंगनवाड़ी केंद्र सेठारे आवेदन करि परिबे तापर आपनकर ब्लॉक कार्यालय आवेदन करि परिबे सीएससी जो आपनकर जनसेवा केंद्र रे आवेदन करिवे एमसी के जहाँकि मो सेवा केंद्र रे आपन आवेदन करि परिबे होछि आपनकर एतिकी जगह रे आपन आवेदन करि परिबे। फ्रेंड्स आपन ए वीडियो रे आपन फुल डिटेल्स आपन जानि पारथिबे एपरी आपन वीडियो सुभद्रा योजनार आगो को बहुत किसी आपन वीडियो अपडेट रही अछि सेथिपई एई चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल ऊपर सिलेक्ट करनेबे काहेकि ना मु जेते बे एपरी नुवा नुवा वीडियो अपलोड करबा आपन सर्वप्रथम देखि परिबे। आज पे एतिकी रोहि नमस्कार जय जगन्नाथ।